Bonsoir. Oh, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Arakou Bechogodi. Ça va? Ça va très bien. Ça fait Cleveland Claret. C'est grave. Agara Cleveland Claret. Madoula. Pouji Kafusa. Chi Gringri Lenou Kumbe. Arakou Bechogodi. Oh, bonsoir. Ça va, Echon, ici, tout le monde va bien, Echon, ça va? Bon, merci. Si ça va là-bas, ça va chez moi, tout va bien. Découvrez Google Pixel 6 avec Google Tensor, le premier processeur de Google. Assez ingénieux pour traiter. Teni sugu malomba Nani boy Afo boy na boy Peresi beat Atigega koko kala Onu seri masuma Luya kile kasarula Foi te voila O papa te voila Era besi Era bekile No era besi Era bekile Sema Sema bana besima Sema bana besima Sema bana besima bana besima Abotole no kelema Ndamana bere benyona Ndinelema ubenyona Politisia ubenyona Arebe malibi kelela Video manu benyona Kote kuranu be kelela Kotole no yebo kelema Ndi nyege nono gene ye Ube basi jala firala Aye ya fama Odebe mali yenye doila Ena manye yake Afunya na kiyaje Yoro miyuja Wali mamogo miyuja Sisi miyuja Wali poro dinari miyuja Igata kuye kiyake Oputere te boala Opapa te boala Seri masuma Luya kile kasarula Foi te voila O papa te voila Era besi Era bekile O era besi Era bekile Sema Bana besima Sema Madeka ere Sema Bana besima na Jafar Boloke jamale Boloke kafale Tabe planeta korogo kona ya Iboloki dagabo Ibuluku tubedo de da kona ya Ami sirenya munela Iye mogo joli faraya Mogo kungolo tibolo ya Kabiga wola mijeli minkumame Ete balo sogola Mogo sogola Iminingi panate polikai Ikumaka kurane bolote Nisera mafana besi Makele fofo dono sana kemetima Nga sampere njigika Kifuna kiku kantiga Kodu seri wasu Bagare flow Nderini Foi te wala Bagare Papa te wala Era besi Era bekile Hey Ngo era besi Era bekile Sema Foli maron nu Ande dola bagare no do jala
Donc, il y a des bagarres, vraiment, je suis avec toi, mais folie, nous, on n'est pas d'accord là-bas. Moi, je suis direct dans une directation, direct à Garao. Tourner, les tiens, nous, dans une tournétation, je vois pas là. Moi, je suis pas dedans. Quand c'est bon, c'est bon. Quand il y a quelque chose qui fait quelque chose là, il n'y a eu pas. Il n'y a même pas de problème. Ah, bonsoir. Quand il bâtiment, moi, je suis là. Non, figure, ça va qu'on met, non? Hein? Clef, là, on va gagner. Mais c'est parce qu'il me prend pour mettre un code ou de y'en a. Mais non, figure, ça va bien. Ni ne m'a dépressé si ma boga, non, figure, qu'on là, c'est terre, garou, dans une garoutation, garoulé. Voilà. Donc, ma défini, ka abo Z là, ka Z bo Y là, ka ko bonyon na ku kolo da. Ame uli gata shere te uli gaba fanga ngwe. Awate gringiri, al nya gringiri, ibas maya. Mandem princesse mangano. La force invisible. La mère de Dieu. L'enfant de la rue. Frufrutigi. Akalaman kalaman batigi. Le parolier de nos ancêtres. Keletigi. Le roi du Facebook. Iga foli blebleba. Abiga mandem princesse da. Okumana sa gidi ou gidi. Okumana l'elex de kodo. Amana bola me gala le fitinini ere la sisi sabali. Non. Le cerval de sa génération. Je dis arrête. L'intellectuel de sa génération. Ah oui, on va t'amener ça. On va passer une minute dans la chambre. Va là-bas. Va dans la chambre. Quand je dis c'est non là, tu arrêtes. Tu arrêtes. T'as fini ni ni mu densu. T'as densu ku te gata ni fli dalai. Mora la fiadoni. Hein? Ko fitini nga. Le cerveau il a folie. Adabla. Le phénomène de sa génération. L'intellectuel. Va dans la chambre. Va dans la chambre. Va dans la chambre. Tu vas dormir. Prends le téléphone. Tu restes là. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Moi, je ne joue pas. Tu arrêtes. Ras 24 à 25 ans, tu n'as pas de takatani. Banigoka. Bilay de no mona ni takatani ni ne ni blaga ta malla ni me donga malla zeide ne be ni blaga to kwata ni rege bo mo su malla ben sa pere ni che asare ni mono ka flan ni me et puis tu prends ton téléphone wate ulaka kula faka ikunela la rezo ka ngabe ne dala kora body ni mu mbele shimai fa che jugudi de me ken de sugude ni fo fa dimine ga sa voilà. On m'a d'abord Aras 24 ka folie tout le mot là. On a Aras 24 là. Anta gele tuguni. Ame baningo ka folie tout là. Ngamuta mondiali ani yera ka avocat. Voilà. Namboro yo là. Ame Mustafa ka folie tout là. Katono bafa yera ka folie tengo là. Tono bafa manaboy ame joli sugar ka folie tout là. Joli sugar manaboy ka madame la présidente fo son komani bangoma. Katata nefertiti ka folie tout là. Malika family bella jerale folie no. Okmala États-Unis menga boss fo. Niboranga boss la menga el patrona fo États-Unis. Ka Francis el patrona fo. Okmala ka nga tonto kabanogo fo. Kabola ka tono Ivan fo Espagne. Ka sitande toro fo yiri jugu fere. Adambe adankese dande okuma dembe. Sitande toro yiri jugu fere de toutes les façons yimusobe na kumo. Menimbe wasa sisa no kanunu bonyogona ka ninda nga uliga tanchila mandem presesi mangano nteta ntechi hali no ye mande presesi chi atatote okmala bisimila yara malien de toutes les façons kuma miye politique kuma ne mandem presesi ben pas politique kuma kuna ka sababu yake jumai parce que le lynx ka côté yorota fanfela debake parce que muna lynx ba irana anga bo anga kuma do fo shini amse ga kunkurata ni kuma mi o de kama ko chama be ke jeunesse ba farafara lige iba e maliga family date do ala lynx ba fo ayo sigi akwa leli ke akwa audatugu voilà na aute do pap moi do wakati do ko bena lynx ba fo anyena aw kana do goshi aw kana uda ere do ala parce que ni fin be fin kele donc on kana fo be do goshi ka di do ma na manye ko beta ayo uda de akwa sigi gale beba kala ma kele chama mege kuma la maliga family te kuma bebi sigi gale like parce que muna malien milieu kono minga kanga di mi ma na mu do ma amba shi ban malien ko be ko kele ni sans parent ko ne ga gidi e lengsi etere ko lengsi kadine etere ko ne be malga family la tere mo be chien fe beba do ko lengsi tade keme wa ko dinete faso jo lengsi de na kana fo mo ko nyena ka dese lengsi ko jeunesse makaye wuli akwa jeunesse ke c'est-à-dire akwa liti ke jamana nga se ga glanga jo jeunesse yere ka wuli anga baraka ankolo na fasala anga dine mo sembo ala chokoroba no ne do ke dinete faso jo o kuma fora no dom na ko fona te lengsi dachi ko lengsi e kafiri de kana ka mo be kafiri quand te seli quand te ala do quand te ala ko fe quand ta e jamana chiko kuma wuli aya fo yande
anya sigi anya ulame anye bele me bio lengsi e kuma mfo te ka sigi lengsi ga kuma de ma lengsi go mo ma kiki jambo dine mo la jeunesse willa na ya c'est-à-dire ni mo sona tigi ga to ko na tara aliye dine mo la adabri la o jeunesse dala abe jeunesse be jigi kuma mo ngani be aliye ki faraga no yara sai c'est-à-dire kangata nyefe ka bega ni aliye kani tuwala c'est-à-dire ko ga deme kangata nyefe malika yere ka montage ni remontage be ka kera benye wale nyana no depuis domina ani digo be tugu nyogona billahi la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue frufrutigi akalama kalama batigi le parolier de nos ancêtres keletigi chekele ani kuma cheme amban jigi daka akana dama ko wari bibolo aka daye ko sanu bibolo aka daye ki be place la chemi magoti ga drome kelena chemi ma faso ina folo du kan jamfa chemi ma jeunesse kumbrule to kichu chemi ma jeunesse be frani wanga ka daye la kafa ka jama ka yada kale de kera lengsi c'est à dire ka ba chuni jeunesse i yera fa ga drome kelente lengsi ko na ma nebe lengsi to fo ne ba fo ni kawani yadaya do wera to parce que depuis quand doit ka groupe kono fo bi ambe shijo ta ku terete ni malika family te cheke se kata mandim princesse mangalu c'est-à-dire lengsi na ka chedon ambe shijo ta ka terete ni malika family te a cheke mandim princesse mangalu kuma te muso mo et les réseaux sociaux bugu ga date parce que ne keme flafla da fe ma be bo abe kuma wera fo amuya a Johnny Malika family chawi kele mande princesse te ta folie ay na ko sigi adama denya kono ko sigi mugo ya kono ko sigi manifia kono ko Malika family chedo ne ko video kele wule et réseaux sociaux quoi est-ce que malu ala ko dan kuma shulu ko dan ni bebora bebe kuma ga intérêt la bien nyogon fani bay nyogon bay shina me nyogon fani nyogon baneni o clé flat be cla ko lu mugo kele aliyele ko kele una o clé sabatu ni be cla ku yetuguni u be ga nyogon fara ka nyogon blabla o clé nani tugu be bo we nyogon sinji we nyogon badi e me chene malu ala ko e chene yo kuma shulu ko e chene bona ki do malien millier la ita be ta romna ta ga yorote o cheke malien millier la ki be bo ki ni di ki son di ki so budi aide même il faut kele be an kele suya fladoroni do be ga kele ke adusuku na ni na so na golola c'est-à-dire jamana ka nyeta kai do be ga kele ke ko ka wardo dali makale ga bla poche ko en sans pere mo gombe ga kele ke pour que jamana ka tanya ni mo gombe ga kele ke warga ni ga bla poche ko no amese ya antesio ambe bibera ka shini banga shini ngene ba antesi nyefe mandem princesse mangandu digo ne mo ke de be ki ni me adresser la avec le plus grand respect que je peux. Me adresser la ni ouye kada iga choro bayaka. Digo, wakati follow mina mo be bo. Ne mandim princesse bora ne ga video be. Ne go fantandu ni be bo ka tu yere di ngo be bo ngo be taw be fakafu. Ngo digo nu ani mo ba foko ka bo wushi de unteta mandim princesse mangando. Adu ngara shuko ede. A wakati ne video ke sitande toro be ayiri jugu fere amasa sitande toro fitini be amasa sitande toro trado fitini nga ta wele ligue ko ka fon yi kanga c'est-à-dire anga na fen fo digo e boaka ko be ta don ta bota angu to ita wani ke ni ne be benta keta maliga yere kuma na shengeli c'est-à-dire ko ni ante kanga ndade ko kanga na dom ne ka di doma ou bien kanga ndade c'est-à-dire kanga na deme mo ko feka c'est-à-dire M5 o digo a don ta kanga na tam ko ka pula mo ko e ou bien anga ndade a wakati la nyanda de ne go video ko fene makuma tu me fagali ngera de ali shini mo ko nu ka bal perdi dalino digo kera o ko fe boatara en étant ko Malika family ni minga kan nous on donne c'est-à-dire on donne à César ce qui appartient à César ni mi César tay Malika family bo dima ne mandim princesse kele ne on digo c'est-à-dire jeunesse desara ka kele minge et digo de sera ka kele parce que Malika ni faut ka descendre c'est ka bien pourquoi jeunesse be ko kelenge jeunesse cité nyon fait be ko connaît des premiers be connaît des numéro 1 be ko connaît des follower for bebe fait et de ka for en ma ya malien vidéo que là ni e tien for vidéo man do siglimba le be ka tien ni for a te carrière qui ka vidéo partager mandim princesse mangalo ne mandim princesse ba ito inine be dugubla kala la meni tien na lika ne bi ka tien for je passe à autre chose je m'en contrefiche anga kele te ban faut ita kele ban fana wo ne ka kele ban rete nyon yesa la même mi tien bi ne bo for je continue be bo don mandim princesse mangalo parce que maliga de o loyauté nous iranela digo c'est-à-dire ioke i remercier la ne mane princesse yere bola un vidéo ko la ngo on na boa imposer on yere ado kwa boa imposer en kuna zani kala kana fara jama nga fere ka anga se ka solution sur boa kata ngo digo kera o nyena me ko kelenta so ibe na politique sendinga so ibe taka misiri kono digo anyo kuma ga ne digo
ne yɛrɛ bɔra ne y'o f'i ɲɛna ni bonya ni karama ye n ko parce que pour que tɔgɔ ka tu i la an de tɔgɔ ko maliyɛn an de bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'i layɛlɛ sanfɛ ka tila ka sanpɛrɛn jigi ka k'i waraka k'i da maliyɛn de baaradaw ye e ye jɔn ye an m'a to an ka président n'aw digo kuma tɛ an t'a dɔn e yɛrɛ place ye min ye c'est à dire politique kɔnɔ an m'a to président n'o président bɛ ko maliyɛn ko alhamdulilayi a ye na dɔ fɔ an ye ko maliyɛn ko alhamdulilayi depuis ala ka mali da on se plaint wa an bɛ sa k'an to plaigner de la digo k'i ka taa misiri kɔnɔ o la i ka to i ka mɔgɔ baya la i ka to yen mɔgɔ minnu b'i nɛgɛ réseaux sociaux kan u b'i lase nɛni de ma cɛkɔrɔba i ye kabilatigi de digo denw de b'i bolo mɔdenw de b'i bolo i ye kabilatigi de an minnu filɛ nin jan na Facebook kan an ye c'est à dire n bɛ min f'i ɲɛna an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛɛ fan dɔn bali voilà n ko n tɛ maliga ma c'est à dire MJD ni kɔrɔbalen ninnu ma dɛ parce que n'i bɛna kuma fɔ ka bɛɛ gosi i b'i yɛrɛ k'a la a bɛ fɔ de ma ko gosili normal voilà c'est à dire an ye fa kɛɲɛ ba kɛɲɛw de somɔgɔ tan kalan tan nantanw i b'anw faw neniya k'anw baw neniya k'anw buruja nɔ an ka pa paga t'o la an bɛ continuer ni wɔgɔbɛli de parce que anw bolo ka n'an sigi wɔgɔbɛli ni dabarabaya ni nɛnbarabaya la yan nɔ o de ye vi ɲɛnɛ digo e ma tɛ ka sɔrɔ olu hokumu ninnu kɔnɔna la ten i y'i tile kɛ i ye dɔ kɛ 10 millions minɛli la i ni arasa ya aw ye ɲɔgɔnna bila aw ma ɲɔgɔnna bila fɛn fosi la yan nɔ aw selen M5 ko ni bubu ko yɔrɔ ma yan aw ye ɲɔgɔnna bila yan dɔ kulela ko n bɛ taa bubu de nɔfɛ dɔ kulela yan nɔ c'est à dire ko M5 donc aw ye ɲɔgɔnna fara ye wari nana don jɛ la c'est à dire fɔ ɲɔgɔnkɔw nana kɛ ko la a ye ɲɔgɔn bila bɛɛ y'i sigi ka wulɛ bɛɛ y'a sigi k'aw ta kɛ layili aw ka ko la digo i y'i wagati k'o la i kun ka kan ka min dun o la ala cɛkɔrɔba i ye dɔ dun o la ten sa a ka ɲi ten i wagati k'o la an ko k'i ka misiri kɔnɔna choisi ka t'i sigi misiri kɔnɔ sa digo cɛ mali mago foyi tɛ duwawu la bigo m'aw bila duwawu ta in na mali ma deli ka lafiya bigo m'aw bila aw bɛ ka duwawu in ta aw ni ne ni ɲɔgɔn cɛ bigo m'an bila duwawu ta in na filɛ ni gala mana wuli c'est à dire a b'aw ka disaw ta ka fɛnw meleke aw kunna auzubililayi mina shetani razim foyi ma changer mun changer la sije ɲɛnɛmaw bɛ na yan nɔ silamɛya da ka kan ka don min na n'aw ko ko mali ye silamɛ jamana o sijew bɛ na aw jɔn bɛ bɔ ka kutuba kala kan yan an bɔra ni giniw ye aw dabara ko an ma silamɛya la ko ni mɔgɔ saba jɛra ka ban ko mɔgɔ min ye gine ko silamɛya ko k'o ka kan ka bongo faga an bɔra yan nɔ MJD bɔra ni vocal ye yan nɔ ne man de prestasi bɔra yan nɔ ka na vocal la fɔ mɔgɔw ye ka ɲɛ parce que baramada mun na mali joliden b'a sɛbɛn français la mɔgɔ caman tɛ français mɛ dugu wɛrɛ mɔgɔ kalanenw de bɛ se k'a kalan ne bɛ bɔ ka n'a fɔ todunkan na pour que mɔgɔw k'a faamuya c'est à dire aw silamɛ faama jɔn bɔra ka aw da don o kuma la c'est à dire olu ka kan ka condamner cogo an ma kɛ n ko Ture de y'olu minɛ ka t'olu condamner aw wulila k'aw bɛ duwawu ta Ture ye ko ka kutuba kalan Ture ɲɛna ko taa Ture kun lasigi k'aw bɛ duwawu ta Ture ye c'est à dire mali joliden fɔlɔ de nana ye ne sɔrɔla ka bɔ k'a définir en bamanankan vous voyez vos choses parce que ko Ture bɛ mali la aw bɛ wuli k'aw bɛ taa kutuba kalan mun duwawu ta ko Ture b'a ka baara de la ni c'est à dire nin baara ka kan ka kɛ de aw ye duwawu ta aw ma duwawu ta o ka kan k'o baara de kɛ o kɔfɛ ne man de prestasi nana ka na aw denw n'aw mɔdenw yira u la k'u bɛ sunguruba ni yɛrɛ feere la ye aw m'a fɔ k'aw bɛ se tawarada kalanni na mɔgɔ ye sungurubaya ni ko la aw jɔn kelen bɔra ka kutuba kelen kala kan aw tɛ se o aw b'a kɛ mun na parce que aw bɛ tɔgɔ de ɲini ko wɛrɛw la parce que a bɔra ne da ne bɛ maliga famille de la c'est parce que ne ye maliga ka représentant nɔ de donc n'aw bɔra hali n'a ye tiɲɛ di maliga ka mɔgɔ kelen ma a bɛ komi k'aw ye tiɲɛ di maliga ma aw dun bɛ ka kutuba kɛ ni maliga ka kumaw de ye sisan aw dun aw bɛ wajulu o wajulu kɛ maliga ka kumaw de don maliga ye kuma minnu fɔ kunun aw filɛ olu kow de la sisan nɔ sa a ye mɔgɔw tɔɔrɔ aw bolo kan bɛna si ma Facebook in kan aw yɛrɛ aw tɛ changer aw cɛkɔrɔbaw aw bɛɛ kɔrɔla cɛkɔrɔba musokɔrɔba denbayatigiw don o don aw de sigilen don dabarabaya ɲɔgɔn fane ni ɲɔgɔn baneniw na ça va changer quoi e tɛ se ka ne mande prestasi da kɔnɔ kuma bɔ ne da ni ne bɛ fɛ ka min fɔ jamana ko la n b'a fɔ parce que 223 de bɛ n ka page kan ni e bɛ fɛ ka min fɔ jamana ko la i b'a fɔ parce que 223 de bɛ n ka page kan aw tɛ se ka ɲɔgɔn bali yɛrɛ la blog la yan nɔ ne de ye premier n b'a kɛ e bɛ se ka jɔn bali kuma la mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si bali kuma la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka min fɔ i b'o fɔ c'est à dire ni min ta ye jamana in ɲɛli ye ala b'olu dusukun ɲɛ o bɛ tugu jamana ɲɛbagaw kɔ an minnu ta tɛ jamana ɲɛli ye n'aw tɛ wari ɲini a ye dɔgɔ ka wari ɲini na aw ka bɔ n da la an ka fiɲɛ sama digo i ye tariku kalan buwako la i bɔra i nana buwa bagabaga ka jama fara ɲɔgɔn kan jama fɛrɛ t'an bɔlen yen nɔ c'est à dire i ye bagabagali kumaw fɔ yen ko o kuma bɛ lakali tariku la o kuma sɛbɛkɔrɔ lakarila tariku la parce que an bɛɛ tun bɛ fɛ o ka lakali tariku la donc buwa taara o gɔngɔn fɛ mais digo n bɛna denmisɛnnin nkalon dɔ tigɛ yen ne ni sɛ jenini cɛ ne ni sanpɛrɛn cɛ ne ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kɛra i ka ko la wa nin y'a laban ye n bɛna d'i ma n'a y'i diya ta i k'a minɛ k'i mɔdendennin dɔ de y'a f'i ɲɛna parce que ne ma ɲi dɛ ne mana n da su fɛ ne bɛ sigi o de digo ni ne sigora ni ne wulila ni ne ye kuma o kuma f'i ye a ka ja ala fɛ o ye tiɲɛ de ye manden pɛrɛsɛsi mankan don ne filɛ ne dakɔnɔ kuma sabatilen don ne senna boloko kuma sabatilen don ni ne ye n da don ko ko la o baara sabati ala yɛrɛ sɔnnen don o sabatili ma ɛ digo ne de filɛ ne k'a f'i ɲɛna est ce que kabako n bɛna min f'i ye a minɛ dɛ manden pɛrɛsɛsi mankan don n'u y'i nɛgɛ u bɛ k'i nɛgɛ fuli la nin dabaraba nɛnbaraba fila min filɛ ni réseau sanfɛ kule kule la k'u b'i défense ta u delila ka se ka jɔn défense ta k'u y'a laban digo i sigi i ka kow lɛ he jeune arasa ka défense ta la fɛn bɛɛ fɔra dɛ hali ni bɛ sa sini ni arasa bɛ sa ɲɔgɔn fɛ
Narasa choube do chini ne narasa choube do ɲɔgɔn fɛ o arasa ko labana cogo di u labana ka mun kɛ ɲɔgɔn na nga cɛ mɔgɔ ye janfa kɛ siɲɛ kelen a bɛ sa ka to janfa la Diko mɔgɔ ye janfa kɛ siɲɛ kelen a tigi bɛ sa ka to janfa la fɛn foyi tɛ ninnu ma min fɔ k'u b'a kɛ u ka guide ye à l'époque u n'u ka guide à l'époque labana min ma diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'u la kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna ko in kɛra bɛɛ ɲɛna a ma dogo mɔgɔ si la donc n'i nana i yɛrɛ di mɔgɔw ma yan Diko u bɛ tigi ta i baw ma fɛn kɛ i faw ma fɛn kɛ i kabila si fɛn fɛn ma fɛn kɛ yan u bɛ taa bɛɛ bɔgɔti ka na n'a ye réseaux sociaux sanfɛ yan Diko an bɛ n'i buruja fo k'i kɛ pièce détachée a bɛ k'e de la parce que i mɔdenw de y'anw ye o ko bɛɛ ye ko kelen wa an bɛna taa Mali la fana ne ma de princesse kɔni tɛ ne bɛ taa ma tɛ ne dontɔla ye wa ne bɔtɔla fana t'i ɲɛsira la koyi i ma bɔ ne don ma kalama wa ni n bɛ taa n ka ci la ka segin ka na n tɛna taa kɛ yala yala ye ni micro ye ko jama ka ɲɛ k'an si ban kuma la ka taa n si ban kuma la Mali la no I am big boss your sa c'est grave donc Diko mena nga bamana nga kuma ni fi na ijamne na ijai kana mne ha iye tarigu folo kala buako lo jari la me wallahi ni ulila kibe asim nunga tarigu kala ambe tarigu kala ikan Diko alamande presese mangano sa nga sigo kon nya foni nte jidoni mi nga sigo kon de afoni nyena piwi sigo kon de ni fo piwi ne mai ni ne dona nga mande mi no ngono ka mande mi no yuguba mbe mande nka fi nyena se tere garaw mbe jidoni mi c'est vrai Diko nyenda ne sigo mi ngambora na no de fi nyena parce que ne flene ne kar de jelinu anye boka tarigu kala ni yetara mais kana asim nunga tarigu essayé ni ye transition nga tarigu essayé Diko ame tarigu in kala i kan billahi tarigu in betani i gongo in mandi brazasi mangado bara madame na abina udagi ona réseaux sociaux ka a vidéo gela nunu o te horonye ni wele ou bi enregistrer ou be boni vocalier nyana na aw ma me an mo ke Diko dawa ngo Diko anya Diko nunu fitini nunu on est sugu mi anya sugu fitini nunu ama pa ko Diko yele ko enregistrer ma on babolo kani mo ko ye kuma mfo kabina boni Diko sila me afan jume o fo sila me ko stutua le kan dien na tiga ko la ko na temini ni mo ko ni yon che do la kaka tu na tigi ni yon che Diko la Diko desele mbanda na ko lu vocalu ni kuma ko mbe kale be no vocalu no kuma ko bla je fe o mala kala tara ro di mena anya Diko nunu fitini nunu de ko c'est-à-dire we éducation mi incluant na malambe ko de yira réseau sanfé na figi ya nyogon burujali nyogon nga vocali labo ni ko ma choambe bona anya ye chokorobo la chokorobo we rebe kana na preview ka yiro la réseaux sociaux kaya mante princesse mangando adigiri la oko e kokele amadigi la fana ko e kokele mena ija Diko boni vocali nya rebe fe ka medu hali ni bora ni vocali ni transition meto anola e fana e do fokui e mana boka doka vocaliser do be boki ga vocaliser ni do gundo bi kono e fana gundo be do kono Diko wa memi finyana ay asimto a place la ngui ayanga transition to a place la ande mi senda modo ambanya na bo ene ma de princesse bora no ni yere fere lo kwa dossier ya ande mi senda modo anya na bo no o desara ka bo anga kuma lo o sna ma bo kwa yemi goro taka wajulu ko ko me imurisi wulila no uyo ko sugu bega foka ni mande princesse la jo ande mi senda modo nyogo na jo parce que ame nyogo mine choro donc ayo da bo anga jamana ko ayo dokala ani asimde an be de génération 20 kele nya ame kunyogo no ambe kunyogona ani asimni shogale kokala ke ame nyogon boga nyogon dakari ayanga jamana to ande misenda mo bula ambe be alamba nyana bo helani na obe feka duo uta delido ayeta uga misiri ukono misiri kono ele tesa Diko era ba donga temeniga pour que duo uga minega nyi ebita jama be wole duo utala chugo jume Diko anga kuma ufo chokola num do te kele ko ni moke parce que ni moke de yiye no te inyeda ne afo ne be sram wallahi Diko be ko el am sort chokolo banu wallahi hein ne fidil na ma ça dire film doc me to ka bo Mali ta sungalo konona la ko el am so fu arabu choroba nu sa fu be kale kene batti ko nye ko ta fu nu be kuma bu nye wa tanto arabu choroba nu be kuma bu nye wa to be kuma arabu kana el am sor sa abado ne be ga mi fo sa Diko ni ne el am sor mo ko na tebe jige la de Diko abi singa ni la sranti wallahi ne to ko fen do mais Diko ne nyere do abi na tebe jige el am sor de la ikana to el am sor mo ko jugo ga sor la de Diko la partie là n'est pas bon okon main Diko ikana to luga sorela parce que ne mana bossi san no aw shibanga fo ne chema ko ne che kafiri ne mana si go Diko kafiri we ne kele luga mo nyogo ne parce que aw go ko ne che de kafiri ala de baga kafiri na ga slamé donc mais tinyera la inyera ni elam sor mo nyera bolo ni Diko o ne ta ne ben ta finyana tansugo anuna parce que ne be ga mo ke ala mali finyana Diko to misiri kono sa era ba do ni mo be feka do ta ibe do ga so juri kono na la Diko
c'est-à-dire fajiri da fe ni wulila ni se la ka ba ibe do iga so juri konona la c'est-à-dire ibi tentu ibe do uta mali o de kona dia do uta no te do wu ma fo changer mali depuis lors là ameka do wu ne ma kona fon fleni ya romina c'est-à-dire ama fo nyana bo ama fo idengele nyana bo donc ameni kuma finyena normal ye minge ka ban jeunesse au famia ka fo ko jeunesse n'est pas reconnaissant anya don très bien de c'est-à-dire qui au minke o wakati la o ya arranger mais à quand te digo c'est pas parce que ni warko gana e fana la kibena c'est-à-dire kana bagabaga wili ka fen wili pour que moko ka céder kana waru di mo te bende asim nu nga bagabaga série la asim ne ko ma do were fiye digo kana da ko vocal lebe de digo vocal toy na ni vidéo e ni ba ke vidéo en live ambe ban siga live Facebook an ba commenter ambe j'aime blala i ba ke vidéo en live fure ambe nyebe se ka mine olu de ba mbosi sa parce que anga prevu ko klengete nan kala me tegara ko asim kuna ayanto yi andem sendama ko anga jamana jo ayo do anga jamana kula depuis boya usino anga jamana kula ama lafia donc aw se mi botola flena no be do eta do utaka utoso ni do utale do ayake ala krakama aw ka taka utoso aw kana jama foshi labo kana o jama ta ko bla parce que jama ya boto teble ni jama bora asimi ka police ni busa mi se ni jigi ka nu jole chanchanke fo ku nye choro ame mu election geni erina mu election kobe election kuma jumebe asimi mu place la ça va Mali no fanen banen kun kelen no tegera kulenge yano depuis ni touré nana nunga wakati la maintenant Mali la mo be sera justice nye mo be justice bunya ibaro ki be fere mine ko la sino asim klebe sino touré ko klebe donc anga jamana be gata dondoni anyumana ayake alakama ako shitane ako udabla anga se gata dondoni asimi kana kumade ikele no kiga silence mita ki sigi kere fe nega dama chawa politique la ni enta photo la ni enta tole asimi kana kumade c'est-à-dire ou kwa ko beka ku turu kuma ku turu nyega asimi ki ni dawo ka fo mo ko ala kan u to wa doke kuma le bina bara mi ngedo iko barake ko be ko kele jusqu'à preuve du contraire encore ni be ki le kata nyefe voilà o kuma la sa demisenu anga jamana ka tu bulu ko anga jamana deme digo isera sabali ni mo ma fie ni o fie bi isera sabali wanne baraba munu be boku bi défense ta billahi talay ou be toko de nyini ika ou bi blaka do problème de la ou bi se fanen banani ma e ka tara sa nyini ngabal o ye faneni banani mi soro oni maliga family ga balawula nunu sababu yala e kata nyininga anyi o ke pièce détaché sigu be ya kera benyena jongo ko balawudo gura mo na ikanato ika family ngana na tako o bla tantore iye chokoro badi iye kabila tigide ta misiri kono ne moke ta misiri kono nga faida udi nyoma e digo mana ta misiri kono e nebe faida o passe nyoma ne rabi wole téléphone na ngona ngomo ke ngwa uzubillahi mina shetani arazimu nye sigodo ke diko mashallah sigo ngoni koro adaka di enide flabela nye sigo minge akoro ba yira ne rega kanga na fulu chama soro be doni chima malla digo ko be ko kele iye do ke sa sera sabali anye do ki taina anta do i place e mi maliko ina nga malito ambulante manga fe asimti ni reswa bi ati ni reswa shini iye edi minganya edi ye a reswa li kunte be akunte shini o 10 millions réclamer di mbega adam na e digo ke sera 10 millions na toujours ni e mo do be bo boira fait ma ak me dit oh kuma la nya fo ye kan mo kotanga big jela de ka 10 millions tata ko di imamuma misiri la selise la 10 millions mineli la kalola digo c'est trop pour toi c'est garau quoi oh 10 millions mana jenga dron ni senga nga chem na ni boli bebo karsaga ni membolo baka ni menasi nous ça passe plus hein génération 21 de bien en demseni munu be anye manjini diundi ko ni sokoro be bon na tanta mbulu wanye nta finyena ni munu tara c'est-à-dire nous bora kana ko woro wara anya bla d'accord na ba taw d'accord la mandi presesi mangado nete tanete moko chali ne chira ne tatote nunu ma delega tugu moko ko ku tura moko ko una fala c'est-à-dire moko ya be se ga to anga jamana jogo kuma la ko donye na ma ko c'est-à-dire ka kadine parce que anyana ma anga jamana kuturu du ama ko anga jamana kuturu de la olu tamba ngolo donc au niveau là mais si t'en toro kan jabili fo ka sroga dunga shije flanana si t'en toro yiri jugu fere adalu adanke se dan fana du nyaba la ko ligi bora ka ga chapeau jenga kunlo la c'est-à-dire ma de si t'en toro yiri jugu fere faga na josa ko si t'en toro c'est-à-dire ko ye chogoroba yi kun korobara ko rate ko no ke fa de si t'en toro yiri jugu fere mais chez ligi ni si t'en toro yiri jugu fere bebe ke sankelen de na mo ke sankelen de mbe mi fie ni sans perenche ni kalo kele metema oni nyonche e fana te demiseni yukui parce que ne tala ko malien milio ko na ko litike ku yemio on na mo na kuma la bigomi belebeta nye ko dam ne jona ni korole no te kele ne ke fana bi ni jo si t'en toro yiri jugu fere ma c'est-à-dire ko be to nyini ni jem nyini na e mana fo mo ma Facebook in sans fait ko tigi be to ni jem go tigi aka na jurudo akana parce que dinya na tega ko dam na shima nye ibulu tellement qu'il ba beke ni nyenguya ni asidia ni besengoni ya di imana gere mo le ina tigi ga jete ba adina tigi ga jete la ban dinya na tega ngono parce que ngani ya de moy
Ali ala madame mɔgɔ joli joli b'a fɔ a ye c'est à dire ali k'i ka fɛn ta i n'a bɛ jɛ kɛ fo ka taa s'aw ka saya ma mɔgɔw de y'a fɔ dɛ ne tɛ dɛ parce que olu de bɛ taa demander i fɛ ko n bila i ka page kan i ka page bɛ san ne mago b'o la wa i ka page c'est à dire a n'a page booster ba ni c'est à dire Facebook sarali ba tɛ Facebook sara dɛ an ka view ye vie réelle de an tɛ se Facebook sara an mago tɛ Facebook ka sarali la wa an ka kuma bɛ se Mali fantan naani bɛɛ la wa ko bɛɛ ye ko kelen an cilen don ci min na o ci bɛ s'a seyɔrɔ la c'est à dire e ɲɔgɔnna j'aime ɲinina te Facebook sanfɛ c'est à dire ne mana sigi ka wulɛ malien mili la tellement k'i bɛ tigɛ malien vidéo kɛra la fɛn bɛn san pɛrɛn cɛ tuma la a bɛ ko k'i ka nationalité ta k'a bɔgɔti k'a fili kɛrɛfɛ aw de b'a fɔ dɔw ma bi cu aw bɛ tila ka bɔ sini aw b'o nɛni sinikɛnɛ aw bɛ bɔ aw bɛ tila k'o tigi ma balima tuguni o kɔtɔ u bɛ tila ka bɔ o b'o tigi nɛni i b'a ye ne Mande Princesse ni ne jɔ jɔyɔrɔ kelen min na fo ka diɲɛ ban ne jɔlen bɛ kɛ an m'a ye bɛɛ b'a fɔ ko Mande Princesse ka ko tɛ ban parce que je suis pas hypocrite ni c'est à dire niveau de bɛ kɛlɛ danbe la n'a sera degré dɔ ma o y'a bilalen de ye hali n'i sara o y'i kungo de hali an su an t'an jɔ ɲɔgɔn ma k'ala ka hinɛ ɲɔgɔn su la e fana bɛ bɔ o la sisan den toro ma bɔ k'a fɔ i ye kuma minnu fɔ an ɲɛna ka tɛmɛ e tɛ se jɔn ma n'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la bezi bɛ ɲini ko o ko la e sen b'o la e fana bɛna fɔ mɔgɔ ma ko mɔgɔ ye bezi ɲini dɛ han c'est à dire k'i si ban jamana in kɔnɔ ko ɲɛɲini na ka t'i ta tɔ laban Mali la k'i b'i tɔgɔ jagoya bɔ i ta ni sisan cɛ jɔn in sɛgɛ ci n'i tɔgɔ la fosi c'est parce que i jeli de kɛrɛkɛtɛlen don c'est parce que i ŋaniya yɛrɛ de man ɲi quoi c'est à dire ni adamaden ŋaniya man ɲi fɛn bɛɛ ni ala cɛ a bɛ jouer i ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kan au fond la tu es très mauvais e ni sitan den toro yirijugu fɛlɛ tɛ mɔgɔ suguya kelen vidéo la han hali aw tɛ comparer ɲɔgɔn ma wa sitan den toro tɛ j'aime ɲinina ye mɔgɔ si ma deli ka na ni sitan den toro ye k'i b'a frapper ko j'aime ɲini non parce que a bɛ vidéo kɛ heure bɛɛ la c'est à dire a bɛ vidéo kɛ wagati bɛɛ la mɔgɔ nana ale la o kelen don mɔgɔ mana ale la o kelen don n'e bɛ ban Facebook la n'e tɛ ka lamɛn nin bɛ ban ka direct kɛ Facebook bilayi a b'a jate minɛ la ni benzinw bɛ kuma ni mun na de c'est à dire n'a ka views yɛrɛ la n'a ka page boostelenw n'o views yɛrɛ la dɔɔni i b'a ye o tile fila don o don a bɛ bɔ ka n'a kankɔrɔla karabate ko n'i ye basa ta k'o cɛ siri k'o cɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o basa nogodenw bɛ to kɛnɛma cogo min na ko manikɛ ye dugu jumɛn manikɛ hali tubabuw ka manikɛ olu tɛ nin vesti donba ninnu kɛ i bɛ i n'a fɔ ko birola baarakɛla kɛlen ka birola baara raté e pourtant o de don a tun b'a bolo k'a bɛna kɛ juge de ye koyi ou bien a tun b'a bolo k'a bɛna kɛ avocat de fait que a y'o baara in jɛ dɛ don o don a kɛlen don k'i cɛ de tigɛ i bɛ ala kari ko n'i ye basa ta ka juru don basa la k'o sama kogo la dɛ a bɛ ala minɛ k'i tigɛ ten de kuma bɛɛ ko mannequin du mannequinw bɛ labɛn sugu bɛɛ kɛ i b'u ye u bɛ vesti c'est à dire t-shirt ninnu don kuma bɛɛ u b'u ka postiniw kɛ c'est à dire culotte panneau ninnu bɛ don c'est à dire a bɛ fɔ cogo di chemise ninnu bɛ don k'olu butɔninw bɔ kɔrɔ t'e kɔnɔ c'est à dire hali faransi yan nɔ c'est pas i bɛ to k'i bila costume ba la ko tubabu b'i kɛ mannequin yan ah non mannequin cɛmanw bɛ yan n'a fɔra ko c'est à dire cɛ dɔ ye mannequin i b'a sɔrɔ a bɛ to ka style ɲɛnamaninw de la kuma bɛɛ pas toujours en veste cravate la ka chapeau ta k'o turu i kunna o kuma la e ye legi de yan tu vas aller aux Indes c'est grave quoi Et puis, vous savez le problème c'est quoi? A kunkolo kɔnɔna la n'i y'a ɲininka a b'a bolo k'a bɛ fɛn dɔ ni maliyɛn bɛɛ ye quoi. N'i y'a ɲininka a b'a bolo ko bɛɛ b'ale de fɛ c'est à dire ko bɛɛ b'ale de su k'ale de bɛ ta cɛ i jeli man ka go ni Mali vidéo kɛla bɛɛ a bɛɛ ni san pɛrɛ cɛ wa i kɔnɔ ka jugu ni Mali vidéo kɛla bɛɛ wa Mali vidéo kɛla bɛɛ bɛ avancer ka tɛmɛ e kan bilahi hali ni min wulila kunun o bɛ avancer ka tɛmɛ e kan parce que i ŋaniya b'i yɛrɛ faga. C'est-à-dire nanfigi jalen no ko ni basata ko pete ko la e fana bina ke bi nyige ko sita de toro yirijo sita de toro ma fana ne shen biolo bla nani o mi nyana ba ka video ko la e ka video ay mun nyana bo depuis ki bla video ko la fo bi de la ka mun nyana bo video ko la fo ki pando la do ka koko do photo ta ka no bla Facebook wa ka so ka bo clip la ko grâce ka le ko post ko ko ra tragla o kuma la war de be kuna e de be war bla ka ta di gouvernement ma wa i de la ka ko nyana ma jumɛn nyana bo jamana ngona atugura mɔgɔ la bɛɛ y'a gɛn Mali jolide a coup de pointé an ka fili kɛnɛma yɔrɔ lɛngsi kɔni tɛ o depuis o y'a déposé a ɲɔgɔnna hypocrite fila tɛ yen sitan den tora a bolila ka taa k'a bɛ taa nafigiya kɛ o y'a coup de pointé k'a bila yɔrɔ ne Mande Princesse tɛ ne kɔni ta kɛra an bolo bonjour bɔmana de n'a kun tɛ n'a da ne yɛrɛ la sa c'est à dire ko ni ne yɛrɛ ma tugu a kɔ ka taga yɛlɛma a bolo yen sa kɛ n'a kun bɛ n'o da ne la a kun bolo ko ne sara de ne wulilen ka na sigi o la k'a minɛ k'a bobara goniya a ma se ka ne jaabi dagalajɛ bɛ se ka mɔgɔ jaabi ŋo n'i ye mɔgɔ ye kuma min na mɔgɔw bɛ problème na ou bien n'i ye mɔgɔw sumalen kuma min na i b'i pan ka na ka n'i nɛn dɔ la e ni vidéo kɛla si tɛ kelen ye réseaux sociaux kan i ni maliyɛn den si tɛ kelen ne yɛrɛ mara la n'i ye maliyɛn ye tellement k'i kɔnɔ ka jugu ne mara la n'i ye maliyɛn e ni sitan den toro bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i bɛ dɔ kɛ yɛrɛ la Bamakɔ in dɛ ni ala cɛ i bɛ tila ka sɛgɛn nin fana la k'o kasaw kuru ka na yan ka na baara wɛrɛ ɲɛɲini i bɛ tila ka na jɔsi la e bɛ tila nin bɛɛ la ka
Ebe clan in bella, ka migoro in fili malla, ni sans perenche, kana joshi dam de France. Ala on te tante mochi. Mandem princesse mangano. Anga shije flana ngono. Malian anga shije flana korona amena do malado kante. Malado kante, alete mogo dogolenye, c'est-à-dire ni on malien milieu kono beta do me chamamba do sumisi na waife, sumeila ila, sumisi aina waife, darajarila. Malokini nanji mande to fe o smeila muso malado aw mogo wa kumala ka foko kumado wula yere furube siri furube bo amekla kana parce que amour mondial do c'est garaw malado fleni nene malado kante fle voilà anya MJD ga page ga MJD bora ka fo ko malado kante minena franci famala mogo fe drogu ko kumala Doragugo kumala aujo ange bo balala danga de placité ko malado minena c'est-à-dire fama ou fait ya no drogugo kumala MJD gale ngo boli fo mena kuma mi fo ye parce que ouverture média chorno ne ma de prestation kangarde de chorno walay kuma chama ne beto wa kangarde parce que c'est-à-dire chorno inne be ñogon buya turuwa ne flene ko managa chogo ne be toni nga respect ro quoi o yore parce que inne be ñogon buya turu et puis ko gadne ne flene to lu ko dogo na i ko gadne fana donc ani ñogon buya mais chorno ne a figa communication konona la chorno c'est-à-dire ngawte tien fo ouverture média sans fait c'est-à-dire tien fo te teria sa o chorno toi-même tu sais non tien fo te teria sa ambo tien fo ñogon na meta na fo ngo ouverture média sans fait ngawte tien fo ouverture média c'est-à-dire si toi okele no gata tien petege chamana ko da sa okele no gata tien petege dabaraba ne baraba ni kana cliff laina ko jugula maga ko jugula wilide ou bien dugu wilila ine c'est-à-dire ali ni o tien sigile baro ko tien ye kalabanchi ali ni ya sigile e tien obi na ko kebe MJD contrôle be est-ce qu'il kungolo kwa ken iga kena au page maliente maliga le links tede parce que links ga ko mancha mais maliga le links boala mais au page maliente mi le ko sega ka boga information di mo ko maka teme MJD kan ni ko yera MJD kan ni malien de umbe dala ko c'est-à-dire ko mi fle MJD ga ko ni etieni mande princesse mangano ko na ta ko MJD au nyoko na de mo ko jugu mo ko nyengo asidi ka bodro nga mo ko ga malheur pour faire plaisir à Maladon ne nous a rien fait. Moi perso Maladon ne m'a rien fait, elle n'a rien fait au MJD. Au contraire, il a quand il fait une lettre TikTok sans fait, j'ai vu qu'elle s'est abonnée à moi. Donc, ni m'aura abonné là, ça veut dire que la personne, ça veut dire soit tu l'appelles, soit il est code au de kadai. Donc, juga foi tant on a kadeshi maladoma. Ça veut dire que amena malado ta ka do kuma do la surtout une chose aussi grave que la drogue. Kamena malado to do la ko parce que ça nous fait plaisir. C'est parce que y galon ta kada mo de una bamako ko lube SBN ya la kaso SBN ou te ala bado krabadon ou ma delika SBN ya ke. I chogoro bakala banchi ko ko manyagami wa duguma nyagami. Il ni siga ga police ou ni gendarme to ko folie. C'est-à-dire ko lu fo ko lu wa kuma ja ko lu mabalma parce que lu be wata ou ni waduru do ma parce que moi je sais comment ça se passe. Mandem. Parce que si mangalo. So ne beti tay ko la ka vocal na vidéo da ka kana pété réseaux sociaux ka ala te giringiri wa chen fo keneka ibina kibo police ma jebo police ma jamuna ani touré nyo nga drogi kanda fala ne man de presse si era ma era dan che touré ga mais touré ga règlement na ne nya bala avec a boli beka te ka boli mo ko kelenga ne man de presse si kelenga la ka boanga touré défensita parce que on kela ou c'est loyal man de presse si mangado ni jenga na ni bora sra ga mo fie ni na sra ga me kla ko fie obi mo ka to si ouverture média ka be galo. C'est-à-dire ouverture média be galon mitike wallahi bile chorno e kadne de me galon ne be tike oro ina fen ben alache c'est-à-dire renseignement teta ouverture média ka kone man de presse si be dala parce que obe bo no be na kuma fo c'est-à-dire obe kuma fo ab kla ga mo défend abe mo nyera ou datugu obe kuma fo bizarrement c'est-à-dire c'est genre comme si obe kuma fo ga bezin fo nyera ko datugu ni tien tara sigi ka galon da mo dena ka galon da mo furu musola ka galon da chini mo ga mo la c'est-à-dire ko olu SBN ou ka so SBN ou te au prévu na di MJD ma ne reta au prévu ni ngali ga kaye mais bogotigi ni numte ginuye mais tien ma se ga boga na sigi ouverture média ga ina galon da mo la et mais ne ma de presse si ali ne be photo la bonne femme na c'est-à-dire moi je faisais tout quand après vous baisse rentré là parce que pourquoi ni na modo affiché sur les réseaux sociaux jama mi be ele ani ni segira kana tukuni ngana fo ko tu t'es trompé de la personne
peut-être au mot bétail. Il va te dire ton chien, la réputation tient pour rien. C'est pour cela, nous ne demandons pas si Borani fait. Moi-même, je suis sûr de ça. Ne voulez pas poster, mais n'était pas, n'était fin d'amour, ne binira boli, pamparampa. Il content, il n'y a avec ma pamparampa. Il m'a content, il n'y a avec ma pamparampa. Ça dit, nous nous menons à nous, si walde on t'a galon d'oula. Moi, nous t'allons damakasi oraga, mali jolde ne fait. Mali jolde a donc oui, n'a moussoman, voilà ta nous sigi, mais ni politique, ni politique, avant ni commissaire Fodé, commissaire Messé, à Rabalalade, à Donat Dougou Jugolade, à Paul Labode, à Tara Guinou Minede, Ouga et Zo Kelatane, peu vous pouvez tout bolo, quoi demsene nous me guinéamna. Ou flet à nous photo posté pour l'ou toroche. MJD Wang a dessé quoi bok au kumanye fo, il décèle nos bok au kumanye fo moui. Donc, il y a un gars, c'est-à-dire MJD, Denis Posté, il va bouler que bêta mou. Renseignement ne veut pas hier il a bela pour renseignement boulot. Tu es journaliste et Jumé. C'est-à-dire n'antiga lissi ou de Bamako. Un journaliste c'est pas pareil de. Toronina lissi ou de Bamako. Un journaliste c'est pas pareil de. Korolisi ou de Bamako. Korolisi ou. Mais un journaliste c'est pas pareil de. C'est-à-dire nous dans les réseaux sociaux nous pour ce qui est boko flabato ou be muso sur doni. Parce que ma vidéo man Nyani vidéo kala ou quelle vidéo kala ou galérer musoko la de ne de ka fo c'est garawa musokologie mais nous na nous sigidro ku da do kuma fla sabaladro e ambiye karsaga tabale bay donc fona be tout wuro de la wi o kadola olube no ya donc ay be ko ni sigida barapa ya la ka galota ka da mo la dron comme mo ko nous sigi ku le ouverture média de suite torno ekele ni kama parce que torno de ga ça dit kuma ke tu be yela ko bla mo la e torno mo bu sigi ga l'amelike e torno de kama ouverture média sans fait donc donner torno ouverture média bla ouverture média troulé a ko ngam percesi mangandu communication kele mimbe au bolo ouverture média sans fait ni ode tigi kanu mega mo aussi ouverture média la torno kele ndron du donc doni torno bora équipe na ouverture média be trou fasinga wa obe kana ni sira mi mandem percesi mangandu yoro oye trou viligeta Maliga yɛrɛ la Maliga yɛrɛ a ye turu virgili tɔw la mais min fɔ ye n'a bɛ fɛ ka n'aw kɔgɔ da MJD kɔgɔli la aw ka ko tɔ tɛ mɛn la si la bantɔla de filɛ nin ye tan manden pɛrɛsɛsi mankan don aw b'aw taw kɛ ka bɔ ka manamanakanw fɔ anw taw t'o ye dɛ ni cɛ in nana k'ale bɛna mala dɔn k'o de kɛ nkalon ye sisan MJD bolo n'a y'i to o la u yɛrɛ ye appel sɔrɔ yen nɔ n'i y'a vidéo la i bɛ sa ne ko aw tɛ maloya k'a jigin yan a ye olu jigin sa ne ma ne percesi filɛ malo ma i hɔrɔn ni bɔra k'i bɛ kalabanciya sugu dɔ kɛ n'a jɔr'i la k'i bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu c'est-à-dire k'olu contester k'olu ka kuma kɛ nkalon ye n'o nkalon jɔr'i la i b'a tigɛ Mali joliden n'aw tɛ kelen dɛ aw ni Mali joliden ka kow tɛ kelen Mali joliden mana tɔgɔ ɲini n'an dɛ Mali joliden bɛ b'a fɔ ko Malika ni musomanin ninnu nana tɔgɔ ɲini na u tun bɛ bɔ k'u yɛrɛ yira u la ni musomanin ninnu nana cɛ ɲini na u tun bɛ bɔ k'u yɛrɛ yira u la ni musomanin ninnu kun nana k'u ka fɔ u bɛ bɔ k'u yɛrɛ yira u la MJD ma deli ka bɔ i ko ne ma de percesi filɛ na aw ɲɛkɔrɔ an pɛkɛtɛ dɛ aw bɛ ne ɲɛɲɛna dɔn aw mana ne sɔrɔ aw bɛ ne sen tigɛ ka ne bolo tigɛ n'aw ye ɲaw ɲɛ la mais Mali joliden bɛ yala aw ɲɛkɔrɔ su ni tile aw tɛ se k'olu dɔn bon olu ta ye jamana kanu de invisible ta ye jamana kanu de sinon u bɛ se ka bɔ k'u yɛrɛ yira i bɛ bɔ k'i sigi o la k'i b'a fɔ ko maladɔ ko c'est-à-dire k'o ye nkalon ye a y'aw jɔ tan fɔlɔ dusukasi moins 20 bɛ dɔ la an bɛ n'o bɔ an ka jama la voilà au revoir à jamais t'i ka dangadenya tɔ k'i fa fɛ ye parce que i fa m'i mara bon j'étais c'est jeté grave a y'aw jɔ n ka commentaire la yɛlɛ voilà donc ça k'a bɛ bɔ ka sigi ko k'a fɔ ko Mali jɔlen bɛ nkalon ta ka da Maladɔ Kante la ko pourquoi u ni Maladɔ Kante bɛ ɲɔgɔn sira mun na pourquoi Mali jɔlen bɛ hali ni Mali jɔlen bɔra ka poste k'i kan ni Mali jɔlen erreur kɛ n'a taara fɔ a ye avec preuve u bɛ tila ka bɔ k'u ka erreur rectifier Mali jɔlen bɛ bɔ bi c'est-à-dire n'i ye manamana ko k'a bɛ Ala ta f'i ye n'i tilala ka ɲuman kɛ Mali jɔlen bɛ tila k'o poste kelen kɛ ça veut dire que ko mɔgɔ jugu tɛ ça veut dire qu'adamaden kɔnɔ jugu tɛ komi aw bɛ nkalon da mɔgɔ la a bɛ yira u la ko nkalon don aw tɛ se ka bɔ k'a fɔ Maladɔ a bien et belle été arrêté en France ici et puis il dit John de la que Mali mɔgɔw wele c'est-à-dire ko Mali aéroport ni fɛn ninnu k'olu k'e ma ko tiɲɛ tɛ ni dɔ kɛra k'a dalen don a yɛrɛ la Mali aéroport la c'est-à-dire fɔ ka Mali tenitigiw la fɛn fɛn bɛ aéroport ɲɛnabɔ u k'a fɔ tantɔ kɛ k'u ye Maladɔ ni dɔrɔgu ye kɛ e kɔnɔ ko ils sont bêtes de e bolo k'u c'est-à-dire i yɛrɛ cɛkɔrɔba bɛ bɔ ka n'i sigi ka kuma dɔw fɔ kuma min n'a pas de sens quoi olu bɛ se k'a fɔ ko Maladɔ ni dɔrɔgu tɛmɛna Mali aéroport fɛ u k'a fɔ kɛ dɔ k'a fɔ ko a ye dɔrɔgu ye Maladɔ bolo u bɛna Maladɔ sɔrɔ en san nɔ aw bɛ bɔ aw bɛ manamana c'est-à-dire tellement que malien c'est-à-dire kalanbaliya jouera Mali kan toro tellement que kalanbaliya jouera Mali kan c'est-à-dire i ka malien kunkolo ɲagami malien sigilen ɲɛna quoi c'est-à-dire o yɔrɔnin kelen dɔrɔn de Mali joliden tɛ Maladɔ kɔ ka yala o n'i y'a ye information na di Mali joliden ma Mali joliden ka se k'a bɔ une chose aussi grave k'o poster k'a minɛna drogue affaire la c'est que a minɛna o de la yan wa effectivement a minɛna o de la i jɔ kalabanciya la ko 4 kilos tɛ 5 kilos de kun don 5 kilos de kun don wa an ka na ɲɔgɔn nɛgɛ de a bɔra n'a ye Bamakɔ bi a bɔra n'a ye Bamakɔ sini
Abi ka fo ko te drogue ko kalama. Abi na fo nye ko ta ko drogue be do malla ko drogue be bo. Ou bien abi na ndala ko bo de, ou bien abi fere anga tan jo ko kwa. Wati do gela no, fitini era kume fe ga do drogue ko kwa la ne wonga kana ke. Ali réseau do ni bo chwa fora fitini me abi ka tan nyinga. Ne ko no nga kana da do la ngo parce que ngo ko indune no ko jugu. Ngo ba do nga muso ene uga na bal perdi chinta to la. Fitini me abi ka tan nyinga. Mali joldi era de la ga drogue ko affaire in partager pas giga, c'est-à-dire ko drogue be ga do mali gono. Amakia si zombie no John de la ko etra aéroport mo nyinga. Aéroport mo de na fe yina ko lié malade to e ga teme. U ba no drogue be teme sram fe, ni mbla tan sa. U ba no drogue be teme sram fe. Drogue te teme machine fait directement. Ou est la blague de chuma be de o mala maka snap mondial ou bege ka to mal de la. Amba classe VIP d'état, classe business d'état. Classe business container jo dugu de la kabe erdamoro ni dugu de la ka escalquer. Mais elle a fait direct Paris. Adjora où est-ce qu'adjora oro jumena ka droguta. Où est-ce qu'adjora oro jumena ko ka dama. Ite na fofana ko mo 5 kilos de drogue di ma kita kalama. Parce que était ce qu'a passé. Aïe. Jatemina munu be aéroport ko était ce qu'a passé normalement. Parce que tu sais qu'il 5 kilos de drogue dira Emma. Qui est à Kalama, comme on a qualifié la minana qui est non, mais ça c'est impossible. On te sait qu'à donc, au bas don mali la tiki tiki. Ani mo mu ya passé à report fait au bas don tiki tiki. Ko tien na deni mo abe ko abe frère de ga na deni de merci sans sade. Abo frère no solution ni. Odun, muso bobara ba shimbelebele ba bobara ba jema le obe passer Afrique de ote passer Mali français. To abule magobe ki bobara ka boki shinga bu. To abule magoba la ki jele no be chegai. Ni jaya temena to abu era ta kantora e bi na ga fense gumio. Ni ga jele ya temena to abu ta kantora e bi na ga fense gumio. Shimbaraba bobaraba o de toutes les façons to abu ga baraga kanega musotu atire kuma te shimbaraba bobaraba ma. Olute belebele ere fe olube jalama o ni fe flowa. U ga baraga kanega o jalamante. Ubi nega ki labo malila. Au jojo be na malila. Na mbora ga kuma fa aba fo kon dabara ka bo kon be do mo ga vie privée la au jojo be affaire na malile. Ngubi nega ni ki ga do ngala ko fe fo itala. C'est-à-dire ka boni ni yere ka ta bla malila o fo ga di. Ebe se trop de mena ka tchega bon malila ka do Europe. Ali lu ki ma ko bina milliard de dima. Ibe so ngo doni mena ka ni yere do problème na. Bon maintenant là, deni flane problème na. Ni wartigi de, mo mi fa doni no, mo mi fa placer le no. Ni o tigi dona mana kola. O bokadi parce que fa na baba ka relation na pousser. Mais fantande nye faradje, c'est-à-dire e korabara de kamelembo ni nyogonche, wartigu ni nyogonche. Ibi ni ti yere bla kumbalando la ni sans père che nyani ga bo kumbala ebe dokende parce que papa ni mama ka edi ani kamelembo ka edi kelete parce que te karia ku kundo ni ko sugu goro parce que atu ni Mali ni nyogonche, atu ni Afrique ni nyogonche, abu ni Europe de ni nyogonche. Donc Europe est français. Ni bebo ki be nantiga ge ko MJD galontige. MJD te galontige surtout sur une chose aussi grave que ça. Avec moi. C'est parce que MJD be mi et sebe avec sebe français là, c'est pour cela que ni MJD ko sebe. C'est-à-dire na be Mali concerné ka se degré do mané man de presse si be bo ka nyefo bamanangana parce que na ma fo bamanangana o te français mo. Hali ni guma ku cheka ni Mali jolden tara o check o yi cheka ni sebe suga wera ou be boko Mali jolden anni parce que o te français mais figa nya o ma de kana nyefo bamanangana c'est très grave quoi. Muso fle problème na no depuis que Mali jolda fa tukuma amna te atemena jiji febi aya fo ko no ko ama ale make avec il dafa sa jakale make to abu bi mi na kuma ma so to abu klalila aw be bo Mali la yi aw te entrepreneurier aw te baranyele mana Mali la ala aw te commerçant mi reconnu no mi be se ka des millions et des milliards là do e be classe VIP ta na France e ça be to abu do aw kunte yanga de unyinga hali de munu be wolo ya tu peux pas te permettre ki yere yira mi fin do wiye français kono ya no alors que e ka soroto joto babu bulo bi we ki yinga ko wara yere be ka bom kuma ta vie de lixima iba musomani ne nu be ka bom malla abe fini marki maunde do abe samara marki maunde do abe sagi marki maunde ta abe kla ta classe VIP ou de là on to babu be be jate mnede akono les blancs sont bêtes iba so yen den jate mnede depuis na ni voyager nu shito wa jate mnede o le bi na français abe ta ka français boutique ban na kata achat ban nu nge ka faire bon sang kla ou avion takata akono ko les blancs sont bêtes de ou ba les mais attends il y a une africaine une malienne mais elle fait quel travail ou biga passeport les il t'a sur passeport ga ba se ba ngandra ko commerçante et puis après toi tu es quel genre de commerçant tu fais import export tu peux faire rentrer des milliards tu peux faire rentrer des millions mais non il est import export parce que gars patron doyer c'est-à-dire et passeport doit da imaka c'est bon ça fait que tu es une commerçante import export ça s'arrête là-bas c'est-à-dire il beta soro boutique ti bolo il te commercie là il te commercie kono walu wesro nangara ba ulo ka sanu bo do ka chien bo do ka tawsiki ko nyumwere che
war kadi me war kada no mana war wo war na pala sika jena tige be maka bese problem nga che war to iga wuli gata barake man de penasasi manganu neni MJD ga kuma ko kuma foli la kuma me diga wala de me abaw sika o kun de nkrona la on tay tani akadi malien nga tegara fo ikuna ki de me ki ga war du ka tegara fo ikuna ki fo ki yele sanfe me dom na ni problem so war dugu ni na a problem ikele ne bake to abute mo shimine gansan c'est pas au Mali c'est pas en Afrique Afrique Nord, c'est Europe. Merci Maman Salimata. Europe. Europe ni la jola, c'est que tu as quelque chose à avoir dedans. Waiba soro ou deni jate mnet depuis nite. Wala bese kake de pas bouger ton mal là parce que ayaka TikTok ou que fini mi ba kana nyana gado avion ono. Anado na avion ono avec classe VIP la fini mi ba kana lute kele. Aw mandi be koy. Aw te se ka diabe. Il est assuré depuis Mali la dobe signalement blanc français nga woleli ke ka foko mi nando bi bulu ka ta ko drogu ba kono mande perasesi manganu ibe se français andro bi chomi awa ube au bla kana ka kla kana au bla problème na c'est parce que bretan ko lo kona ama kala au Mali o ama kala o ame bodo na chega ndro na nuwala nunga jandro nu ya nega nega ndro ko ni mi nega voyager ka tan ni dro be ni millions so la aya jatem ne 5 kilos de drogue hein c'est-à-dire MJ da ere ko jume ko c'est-à-dire a gram wantara be fatugo jumena gram ne wa jumena au fitin kele c'est-à-dire quoi 70 euros de imaginez un peu aux 5 kilos là imaginons un peu ça fait combien de milliards ou bien négatif ko wardo ibolo c'est-à-dire ko ni nakibo ke ayu jatem na be mbarali la ou be globona la ba mo be mbarali la awu daga jatem na be mbarala ay na doga bara fo anyeke entrepreneur ba de oro jumena ou be mbarala ay na fo anye we bara jumena ni an bora ko fa ba fa ko mo nyango de ade bona ça dit ko vidéo manu tay dabara ba de ko mo go be warde la no fo ile te vidéo manu ne bloguezi de ne be tien fi abeti bo fi son sta suma parent jigiga abe digila de me ne be ka mi fi we ala tadi aga be ma kana be ma we ala tadi ai na fo ube mina uba ndenge te ka fe on do bulo ko na ofuna ba wala ga Europe mine muso fla na ala bi aw do na ala boke jagwa te Mali are por ga fo kale te fe fo ido ala do ga fo Mali ko na la ku ba donge do ga fo awa fama doga fo ka teme to na e kale ya bolo ou bien kale ya to ya ka teme doga fo aw to go to babu be c'est-à-dire be sran to babu c'est-à-dire awa teni tigu ni abolo munu be au placer au grade lo be sran to babu nya ka teme aw kan ou doga admeke e bi ni jonde la ke bi na Mali joli de contrôle dino est-ce que kunlo kai ngache ishiga koron ne shie ishiga koron MJD shie mi ba kunlo kono ni sans parent na bi kunlo kono itede hali mo ko ti bolo mi bo kunlo kono. Donc nous, on sait très bien ce qu'on fait. On t'a me reposter encore pour avoir des vies. On t'a me reposter quand on ni to donne le dien bébé MJD donc. MJD connu nous internationalement parce que c'est français là. On ouverture média quand auto exprimer français là. MJD be français calendrier monnaie une fois et puis elles font la fierté du Mali. Parce que be français il faut ça c'est-à-dire ça prouve aux gens que Mali on be moun be français molé nyelé donc. Ni Ivoirien on na mbu black ata MJD be monnaie bwana. Ni Cameroun on na mbu black ata MJD be monnaie bwana. Ni Ghana on na mbu black ata MJD fa be monnaie bwana. Ni Afrique pays au ja amba be black ata MJD fa be monnaie bwana français faut kenega Mali denya kenega. MJD on yote vous-même vous savez moi je vous aime. Amour tar, amour grave. Tout le monde sait ça. Nega amour doux, c'est fort. C'est fort. C'est fort. La partie de l'amour là, quand j'explique, ça vient du cœur, dans une cœurtation, cœur grave. Mon cœur même commence à faire boum boum boum. Il y a mes yeux même qui sortent. Il y a ma main même qui fait des choses. Parce que je vous aime. D'une imitation aime grave. Parce que vous êtes vrai. Voilà. Parce que MJD, parce qu'elles sont vraies. Donc, on croit dans MJD, ni madale ba koroba. Ambe erega pièce détachée de chou. Koko jugu nyagami bawa, koko duma nyagami badi. Ebe se kola, na filia ni to yi chokoroba. E agi e de be galontiga la. Ni e kuma le ba paka le se ga access ro Mali fambela. Taigata figa Mali aéroport baragala ko mandem. Parasasi mangano kone de afo. Kuna udo kundale no yela ku kun afo ko mala don drogu boraenge. Kone mande parasasi ko ka borana e Mali la. Parce que kai place VIP d'État. Ni e place VIP take. Ite escalque rochila ay direct Mali Paris de ke wa ana bora Mali aéroport de Febi ana bora Mali aéroport de Fechini mais donc il doit la ke uko doit la auto corruption de lay donc doit la no mi jamale no ko wa teni garadi gabo ou bien no mi jamale no ko vous êtes bien placé à l'aéroport là aw ka ke ala kama doga boban kone de marado to ya ka teme fo ko sauté se go fo mais deni flana problème na bi ayo ko côté warmine ayo dun bo mala da ko na kabina sigini warmine abe doket babu bolo ya tantore wa alute kariaga Afrique c'est-à-dire avocat nyene taga na di denima MJD be boko fo mo wiye ni adama de nyuma munu so le nu be se ka kodo ga lu nu kumbo doni ne fona bola na wa malado ibi faranyo wa
Ni be voyager chien wéré. Ibi take dogola. E baro ki bana ni affaire sugula e fini bi yere filmer ki yere bla fambe. Iti yere to sutura la. I kun to classe VIP to yi. I kun gi denga ni ga ko nyana bo i ga segi. Ni kun segira ka ta malla. I ga wari bi bolo. No asoro marché nyana bo ra ka ba. I ga million bi bolo. O la fen fo shiti kuna. I te soro ga classe VIP ta kana France tuguni. O la ni nena ki vérifier fo ite na soro ikun. I ga sagi bi i balana. I be fa kana minge français be no ka preuve fo ite. E fana to kede ko parce que kebe na classe VIP te be to yere filmer la depuis Mali aéroport dala ibe avion no yere filmer bala ima ko bete yira parce que en farafin yere mai ko bete yira iyo yira ki flane classe VIP kono ya nyanyi nga lebe classe VIP bom u flane kana i flane kana yere do yere kula ni yere do ne yere kulila man de princesse mangani do no kuma fora kuma mna abina foko nyinimi da barabaya la ouverture no ko abese ka mune nyana bo deni esa e ko dugu ba nyami gi baga ko jugu e che da baraba ne baraba mfi inyi baraba were ouverture media la e ka ne makona bani mbe mi de ka ibe boy ba musomani nunu iba ko ka bo musomani na ala te no ya ali ala kamate mjd tate to kan posto ya yoro te ka duila ne be sans parent jiki ka erbe ka sans parent jiki ka fi kolo bula ibe boy ye galonda balma musomunu na malla i da baraba ne baraba ni ga police kala banchi nunu ima bonu ne mande princesse be kla ka ta video imbenyi parce que mena ko inta o suriele iye police to ko fam binu be sampanyo ko fe wali chete wuli ga baka ina na jaku ya to di police munu mare nu na nu yere ke jaku ya réseau démantelé bagaide mbo beta ka to ke ga réseau in créer tuguni ni ya aw yere bo client na to ta denwa ko be réseau démantelé am se ka réseau démantelé aw yere client mondial wi aw yere a here client ni chene mbara ba mi flene ne ga pakela o ni dona kula sa pakela nu ga client mondial le ni ou ga client mondial le ni aw police commissaire ne ta client mondial follow ya aw do be mbolo do ga pete doro ni ma to ko pete réseaux sociaux ga ba fo makutu aw jong tale hein alu ga almami di satigu be ko men client ko ina aw ko men mbolo aw musumanu fana ko me ko black na ande aw ko wulile mbo fana kan na ko be bo wi ga no bo bara fi mo tatolata ni mo be fana pete réseau ga ba fo ko nete abe na galota ka da mo de una ko lui Guinée I chogoroba demba ya tigi ki ga bako galombo mo de na ki bi na ko MJD ga kuma contester e ga bako do were contester mbe contester ke re cadre ano ke e régler ano depuis ala ki da mami régler tin folo abe na ni galo suguta ko da mo la ko mo SBN ka so to o kuma be fie bi ni ken ne baraba ke bi na ma e be se ga mali jo lenga kuma contester pour wa chorno ere ma boko na migoro jam ne chorno ba don chono era kunga boka na migoro jam ndege ubesro kata chenye daga fino ta ulu yere nyera jati gale no dongo animateur kura ne na tara ndo bora romna abena usigola kwe aya fora ko chendo abese ga chenda na chemado au nyimbe amasiga bamako renseignement jonjo soro ko dio abena français de renseignement soro ko di abe bamako mina amasiga renseignement soro abena français de renseignement di n'importe quoi man de princesse mangano ni en don tola kono la mbe blaro ebe dien famia chien wala ali ne contester le katola ebe wuli kata ko nyini ngana ini ga police to ko nyini na ni commissaire to ko nyini na nu mbe to ko da uma fa no ko ma mbo blaro ebe to ko soro foka jamu soro ka daka ni emu ko suga e mo godala ni bara sebe na ote bara sebe ke ko fa ngo to ko fa mbo to ko ko mi ran ta fo anya touré to ko fa parce que ay bara de ke na kuma baraga anta to ko fo ni e baraga masanga ta kule ino fa mbe boga ni to ko fo man de princesse mangano Kasoboma moro wa bonsoir. Kasoboma na gardien wa bonsoir mais na le kasoboma moro. Yora abe moro don fala c'est-à-dire kasoboma ngono eno dongo au gardien ne be bo kana ouverture média kele sans fait. Kana yere fola ouverture média sans fait. Dongo e kasoboma gardien ne be na yere la diala ouverture média mais obi ga minda moro dongo. C'est pas parce que neko loi te kasola de ngoloa. Ni dona kasola loi ti bola. Aw tele no mo tia ku bla kaso la te bara fo ila o to de be tien kaso kono ne man de princesse après vous be mbolo drogue be mi awa MCA kono après vous be mbolo cigarette be mi MCA kono après vous be mbolo ou be dumuni sugu munu du après vous be mbolo kaso boba mo amekla nyoko na yoro bebe be place do c'est pas parce que ku emprisonner lendo ino ko drogue tout bolo ou be mo de on faray ni kaso la do yu kuruguru kaso la de jojo le be sa aw bora ko fa abe kiseti mo de on na ego baga ayo fois avec qui c'est là mo do na kaso boba ko ne ko baga ayo fois abiga mo do me ku maltraiter ayo fois mo ya hein et puis be kaso ko na auté idam nessa auté hectare do yini madame la ko dabla auté hectare do yini ça dit la ko kaso la de on bloc ata senege awu la ko kongo be ino nyana ko tu datugu tento ino ube san jojo ba ni ne kera do ga dossier re ko est-ce que avocat mi do datugo luma sa
Jiji mi do datugo jiju sara. Do wa dossier ou be périmera kaba. Olu be saye parce que watu fa ku watu baku ou ba kele no ku abandonner ou ga famille kele no ku abandonner ou regretter la ou ye kojugu mi ke mais ali bi datugo le ndo no kisa ou be ga chulo be fakai mais ay etar do nyina ku blaga tay no wa sene doge o sene be jamana ere arranger o la wa pende alors fatigo mo wa peni me doga ya intento o demandi mali la o be kule la kamele kene o wa bolo be ga sa kaso ko nay o be gu faga ay ou la ba wa ta senege o be ma fusa nyani polisi ugato yamno ani garde ugato kulushi cheche la uga tugu uga tanu yeye me klara boko na meno nya fokanye akele uga tonya minda mo denwa ni sampere che ni ta réalité be boka dai réseaux sociaux kwa ame mo de foka amo fo ube kaso ko na fali u de doa ube kaso ko na baga u ne doa et puis fana munu bo fana ça dire au de datu guleno eche malien muso ere je kada wolo de ngwa kwa ni malien che kwa ça dire nous de datu gulado che dimseni ni medimisa ube tieni nge tiene do nende tu défense tare mais ni tara ali garda villa ibe ni misa kuma te kaso bombama aba de abandonner te kaso kono na ça dire ka lien bet ga ona de ni nyonche don la no de bora kaso la ka se gwa jena tiga ku yere ka ke watigi ba e jien ngono ibe ube singa ba wa famille bela hali ni uga famille ngo kuma fuyo wa kekele mbega na kaso la de kama spécialement parce que ni vidéo général donc même musique do ni ko musique kala mais na kaso la de kama avec prévoir l'appui c'est-à-dire ka di au ma di lay wara suri kado mande princesse mangando lengsi ga kalande awo moko shimankere nkere la maliga family de kono lengsi musore do aga yere faka ne de oui mande princesse mangando nte tante moko chi c'est-à-dire ni mena ni kasola de nunga kuma e mena nkele kana ansigi ga fere de kasola de nunga kuma magwa parce que amona be bo ore la ni sira kana ansigi ga fere e masani deni yene ka fenge chuko jumena aku nga fen fagadi netara ni sisi ko ngera ne bulu bare kasola de on ni ame nyon bulu aka hectare do ni aku blakata c'est-à-dire ugata bara doke c'est-à-dire ka kabani nyodo la do mali kuno be mali arranger na utay ni quoi mais mena kasola de on tala spécialement baou on ni ame nyon bulu mena parce que mo be senge kuma be mo senge iner mu senge na teninte gorobo Teni suguma lomba Nani boy Afo boy na boy Kasi beat Achega kogala Oruseri masuma Nuya kileta sarula Koite boala Papa gate boala Herebeshi Herebekile Mo herebeshi Herebekile Sema Sema buona vecina Sema buona vecina Sema buona vecina Sema buona vecina Ebo kala do kelema Jamana bere benyona Dinamemo benyona Politicien benyona Arme mali be kelela Video manu benyona Ara meri be kelela Kole no yewo kelema Niye de nono gene Ube basi jala firala Aye ya fama Oye be mali yenye doida Ena manye yake Akunye na kiyaje Yoro miyuja Wali mamoga miyuja Sisi miyuja Wali poro gile miyuja Turetala de Nitara kwa ture kiyaje Ibi yera sura de depo. Hey, ture tanga de. Ture akile ita saruka. Foi te boala. Mo papa ga te boala. Here be kile. Mo here be kile. Sema pana besima. Ama ta ko ture kaya yere. Ama ta ko pone chere. Ita rupo. Ita ko
ye ko ka jouer mais sɔrɔ ka taa e bolo ke jamale e bolo ke kafale ta bɛ bila ne ka foroko kɔnɔ yan i bolo k'i da ka bo i kulukutu bɛ don ne da kɔnɔ yan an bɛ siri ɲɛ mun de la i ye mɔgɔ joli faga yan mɔgɔ kunkolo t'i bolo yan kabi ka wara mi jeli min kuma mɛn e tɛ balo sogo la tɔgɔ sogo la i mininji fana tɛ fɔli ka ɲi i kumakan kura ne bolo tɛ n'i sera manfana bɛ si ma kelen fɔ dɔrɔn nka san bɛrɛ jigin kan k'i fura k'i kuru kan olu seri ma so a kan bɛn merci beaucoup